Guys, good morning. It's so warm. So nagpa-fog siya guys. It's so foggy. Guys, nagpa-fog siya. Good morning. So guys, pakita ko sa yung daan. Ay, grabing lamig. So I have to change. Sobrang lamig. Takbo tayo guys. Pagli-late na ako. Alas 7 ng umaga yung pasok ko. 7 in the morning. So it's already time check. So 4 minutes na lang. Ay, sasakyan. Delicate. Grabe. Sobrang lamig. So kailangan natin mag-ano. Diba? Nagpa-fog siya. Sasakyan na dumaan. So kailangan natin mag-ingat dito. Kailangan natin tumakbo. Hala, grabe. As in. Hala, uy. Grabe yung lamig. Grabe yung fog guys. Sobrang lamig. Diba? Nagpa-fog siya. Gusto ko sana tumawid. Nakita mo, tawid tayo. It's fogging. So yan o. Sabi yung fog. Wala kang makita. Yan. Hindi na makita yung building. Tayo dumaan, baka maano tayo. So yun o, sabang medyo makapal yung fog. Lamig guys. Grabe. Sobrang lamig. So, sobrang lamig guys. Ayan. Dahan-dahan lang yung mga sasakyan. Nag-ano sila, signal light, because na ano, so na guys, thank you for watching. Ingat po kayo. Ayan. So yun guys, see, sobrang kapal guys. Thank you for watching guys. I love you all. Ingat po kayo.